Ay, galing mo. Ano pumapayat ka? Hey, 2,000 pesos! Sino yung galing Japan dyan? Ikaw? Muy sashimi. Mila? Ready? Itak-tak! Sino to? Si Joanna. Joanna. Okay, Joanna, it's showtime! Uy! Aba, teka. Parang may bad dating nito ah. Oh, ha? Hindi, ganun din. Oh. Tira! Uy! Ba? Up. Aba! Oh! Uy, ano yan? Anong yan? Abay, parang na-exorcist to. Hoy! Iba si Ann. Handang magbuwis ng buhay. For added effects.